برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يظنون ولا تأسنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق. ثم يأتي بخلق جديد فما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء، واجعل فينا ناصرنا هداية، وسوق المحبين إلى لقائك، ويقين المتوكلين عليك، والخوف العارفين ورجاهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفضل العارفين، وافتح لنا بفضل الأولياء والشهداء والصالحين، وافتح لنا بفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم انزل عباد بعني ولا تجب لك بعني. اللهم انزل عباد بعني ولا تجب لك بعني. اللهم انزل عباد بعني ولا تجب لك بعني. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير البشير النذير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علي يا فتاه قريبا، يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم لا تؤاخذني بالسريرة، وأسر لي على نية وصغيرة، واجعلني لمن يدعو إليك على بصيرة. رب زدني علما ووسع لي في رزقي، وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني يا كثير النواب، يا أهل الفعال، يا قائما بلا جواب، يا مجيئا بلا حساب، لك الحمد ولك المنة ولك كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أحدنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل في نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتذكر بلقائك وتنوض بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتذكر بلقائك وتنوض بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتذكر بلقائك وتنوض بقضائك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله باليمين وفي شان. إلى الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قريب الإنسان حملك علينا بالإحسان. إحسانك الكريم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.
عدد ما وسعه إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وكرامته بالدارين آمين يا رب العالمين. واعلم أن للصلاة على النبي. Hari ini merupakan malam kita menamatkan pembacaan daripada kitab Kifayatul Asqiyah juga syarahnya. Jadi pada malam ini merupakan malam tasyakkur. Kita bersyukur pada Allah bahwa kita dari awal sampai akhir membacakan kitab ini, semoga Allah limpahkan keberkahan yang telah Allah berikan kepada ulamanya, kepada walinya, yakni Syekh Nuruddin bin Ali Al-Mulaibari. Semoga Allah lebarkan, Allah luaskan, Allah pun limpahkan kepada kita semua. Walaupun mungkin kita dari awal hingga akhir mungkin ada yang ikutnya pas akhirnya saja, ataupun dari awal hingga akhir ada yang bercampur dengan tidur, bercampur dengan melamun ke sana kemari dan sebagainya. Tapi keberkahan mudah-mudahan tidak Allah kurangi semua. Ya, kita bacakan terus sampai akhir, sampai doa. Jadi ini dalam malam merampungkan daripada bacaan kitab ini. Walam ketahui oleh mu'anna lissalah, sungguhnya tetap dalam salawat ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai faidah-faidah yang sangat banyak. Minha, dari sebagian fawaid ataupun faidahnya, ma adalah perkara taqaddama yang sudah terlebih dahulu zikruhu menceritakannya, awal kitab, di awal kitab. Wa minha, dan dari sebagian fawaid ataupun faidah daripada salawat, muwafaqatul abdi, muwafaqahnya seorang hamba lillah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi salati, dalam salawat alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ini,
lafaz, walaupun beda as-salatani, dua salawat tadi, antara salawat kita dan salawat Allah. Cuman setidaknya kita bermuafaqah dengan Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa minha, dan juga sebagian daripada faidahnya muwafaqatul abdi, muwafaqahnya si hamba malaikatullahi ta'ala bi salat kepada malaikat Allah bi salati, dalam salawat kepada Nabi. Wa minha, dari sebagian faidah salawat, salatullahi, salawatnya Allah alal musalli kepada orang yang bersalawat mutlaqan, secara mutlak. Dalam arti mutlaqan di sini yakni apakah hatinya hadir ataupun hatinya ghafil, hatinya khusyuk ataupun kesana kemari. Wa minha, dan dari sebagian faidah salawat, salatullahi, salawat Allah alaihi kepadanya, asyaran 10 biwahidatin, dengan satu kali salawat saja. Wa minha, dari sebagian faidnya salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dari sebagian faidahnya juga, dan musalli, untuk orang yang bersolawat, asyru hasanatin, adalah 10 kali pahala atau 10 kali kebaikan. Wa minha, dari sebagian faidah solawat takbir sayyiat, menjadi kifarat dari kesalahan-kesalahan. Wa minha, dari sebagian faidah raf'ud darajat, diangkat derajat-derajat. Wa minha, dari sebagian faidah sababun, adalah sabab likifayatil Muhammad fi dunya wal akhirah, dicukupi hal yang menjadi hal yang penting fi dunya, di dunia, wal akhirah, dan nanti di akhirat. Wa minha, dari sebagian faidah sababun, sabab limaghfiratul dzunub, untuk pengampunan daripada dosa. Akhraja, telah mengeluarkan hadis siapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan telah menganggap hasan hadis tersebut Imam Tirmizi. An Ubay bin Ka'ab, diterima daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena telah terbukti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba, di mana telah berlalu sulusal lail, 2/3 malam, qoma, maka beliau pun berdiri. Faqala, maka beliau berkata, ya ayuhan nas, uzkurullah, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, uzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah. Uzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah. Ja'at, telah datang ar-rajibah, kematian, tatba'uha, yang diikuti kematian tersebut, ar-radibah, keadaan setelahnya. Ja'atil maut bima fihi, ja'atil maut bima fihi, telah datang maut, telah datang kematian, dan segala sesuatu yang ada di kematian. Qala, maka berkata siapa Ubay, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, faqaltu, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anni, sesungguhnya diriku, aksaru, anni, sungguhnya diriku, uksiru, memperbanyak diriku, as-salata, salawat, alika, kepada engkau. Maka seberapa
banyak aj'alu harus menjadikan diriku laka untuk min salati daripada salawatku. Qala maka menjawablah Nabi kita, masyita, itu sekehendakmu. Faqultu maka aku pun menjawab, ar-rubu, seperempat ya Rasulullah. Qala maka menjawab Rasulullah, masyita, itu sekehendakmu. Wa in zidtu, seandainya aku menambahkan lebih dari seperempat, bahwa ada. Qala menjawab Rasulullah, masyita, itu sekehendakmu. Wa in zidta, seandainya engkau menambahkan dari seperempat, bahwa maka mazada zalik khairun, itu lebih baik laka untuk dia. Qultu maka aku pun menjawab kembali, fanisbu, aku jadikan untukmu setengah. Qala maka menjawab pula Rasul, masyita, sekehendakmu. Wa in zidta fa khairul lak, seandainya engkau menambahkan lebih dari setengahnya, bahwa maka mazada dalik khairul lak, itu lebih baik untukmu. Qultu maka aku pun kemudian berkata lagi, fasulusain, 2/3 ya Rasulullah. Qala ma syi'ta wa in zidta fa khairul lak, seandainya engkau menambahkan lebih dari itu, maka selebihnya itu lebih baik daripada untukmu, lebih baik untukmu. Qultu maka aku pun berkata, aj'alu salati kullaha, aku jadikan salawatku ini untukmu, kullaha, seluruhnya. Qala maka bersabda Nabi, izan, pada saat kau jadikan salawatmu kepadaku seluruhnya, takfi, maka pasti akan tercukupi, hammuka, semua kesusahanmu, wa yaghfiru wa yughfaru, dan pasti diampunilah untukmu dzanbuka, dosamu. Warawa, dan telah meriwayatkan Abu Talhah, Imam Talhah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu yabraqu. Satu saat aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajah beliau berseri-seri. Yabraqu, berseri-seri. Faqultu, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aituka kal yawm atyab nafsa wala adzahiru minka bishran. Ma ra'aituka kal yawm, aku tidaklah melihat kepada engkau kal yaumi, seperti hari ini. Atyabu nafsa wala adzahiru minka bishran, tidaklah lebih, engkau lebih segar dan juga engkau lebih melihatkan kegembiraan. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mali la tatibu nafsi wa qad ja'ani Jibril alaihi salam as-sa'a. Bagaimana tidak aku bergembira diriku, sementara qad ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam as-sa'ah, barusan. Faqala, maka Jibril pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man shalla 'alaika salatan min ummatik katabtu lahu biha 10 hasanat. Bahwa malaikat Jibril telah datang kepadaku dan dia pun berkata, wahai Rasulullah, man shalla 'alaik salatan min ummatik, siapa saja yang bersalawat kepada engkau, satu kali salawat dari umat engkau, nah,
kutibat maka pasti akan dituliskan lahu untuknya biha dengan salawat tersebut asyra hasanatin 10 kebaikan. Muhiyat dan akan dihapus anhu daripada umat tersebut asyra sayyiatin 10 keburukan. Wa rafi'at dan akan diangkat lahu untuk umat tersebut asyra darajatin 10 derajat. Wa qala lahu al-malak misla ma qala, dan beliau pun dan berkata kepada beliau malaikat misal makan seperti yang telah Jibril katakan. Wa fi lafdhin akhar wa raddallahu alaihi misal qawlihi. Dalam redaksi yang lain bahwa redaksinya atau bahasanya waradallahu ta'ala alaih misla qaulih. Warawiya dan telah diriwayatkan an Aisyah, diterima daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat beliau berkata, kuntu akhitu syai'an fi waqti as-sahr saqatat al-ibrah minni wa intafa'a al-misbah فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاء البيت من ضياء وجهه فوجدت الإبرة فقلت ما أضواء وجهك يا رسول الله صلى الله عليه. فقال يا عائشة الويل لمن لم يراني يوم القيامة. قالت فقلت ومن الذي لم يرك يوم القيامة؟ قال البخيل. فقلت ومن هو الباخل يا رسول الله؟ قال الذي إذا ذكرت أن لم يصل عليه. Dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengisahkan satu saat beliau sedang menjahit sesuatu di waktu sahur. Kemudian jarum yang dipakai menjahit beliau terjatuh. Sementara lentera yang digunakan untuk meneranginya itu padam. Kemudian masuklah Rasulullah SAW dengan wajahnya yang berseri, sehingga dengan wajah beliau yang bercahaya, rumah yang padam, rumah yang gelap sekali, itu dengan wajah Nabi menjadi bersinar, menjadi terang, sehingga jarum yang terjatuh tersebut itu terlihat dengan jelas. Jadi wajah Nabi itu lebih bercahaya daripada lentera. Dikarenakan Siti Aisyah tidak biasanya melihat seri wajah Rasulullah yang begitu indah dari wajahnya, maka Siti Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, ma'adullah wajah ya Rasulullah sallallahu alaihi, apa gerangan yang membuat wajah engkau berseri-seri seperti ini wahai Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, alwal man lam yarani yaumil qiyamah, kecelakaan bagi mereka, bagi orang, bagi siapa saja yang nanti di hari kiamat tidak melihatku. Maka Siti Aisyah pun bertanya, siapakah ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajah indahmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi pun menjawab bahwa orang yang nanti di hari kiamat tidak akan bisa melihat wajahku dan dia celaka karena tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat, yaitu mereka al-bakhil, orang yang bakhil. Mana ya Rasulullah? Siapa orang yang bakhil ini?
yakni orang yang pada saat disebut namaku dia pun tidak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla alaihi salatan wahida halatal jama'a yawm al-jum'ah qad Allah lahu ma'at hajah min hawaij al-akhirah wa 30 min ad-dunya yamuz ilayya malakan yadkhulu alayhi bi qabri wa yukhbiruni bismihi wa nasabihi wa ashiratihi maktubuha 'indi fi sahifatin bayda. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون إلي الصلاة من يصلى علي بمشارق الأرض ومغربها ومن صلى علي كل يوم 80 مرة غفرت له الذنوب 80 سنة. Dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawatan lailatul jumu'ah yaumul jumu'ah, di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Satu kali salawat kepada Nabi di malam Jumat ataupun di hari Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan mencukupi kepadanya 100 kebutuhannya, 100 hajatnya. Min hawaijil akhirah, daripada hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan nanti dari akhirat. Wa 30 min hawaijid dunya, dan 30 hajat, 30 kebutuhan, 30 hajat dari urusan dunia. Ya. Kenapa kok di akhirat lebih banyak daripada di dunia? Ingat bahwa akhirat itu lebih penting daripada dunia. Makanya Allah memberikan jaminan kepada Nabi, siapa yang salawat kepada Nabi satu kali pada malam Jumat ataupun hari Jumat, Allah kasih kecukupan hajatnya di dunia, dikarenakannya sementara cukuplah 30 hajat saja. Nanti di akhirat yang lebih membutuhkan itu 100. Wa yub'atsu ilayya malaikan, dan utuslah kepadaku malaikat yadkhulu alayya bi qabri, yang mana dia malaikat ini masuklah ke kuburku, yukhbiruni, dan mengabarkan kepadaku bismihi wa nasabihi wa ashiratihi, mengabarkan yang salawat kepada Nabi ini bahwa ini salawat dari si orangnya yang namanya si Fulan, anaknya Fulan, dan bahkan daripada kampungnya ini orang mana. Jadi pada saat kita bersolawat, maka sebenarnya salah satu pengabdian kita kepada orang tua kita adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Karena ingat, pada saat kita bersolawat kepada Nabi, maka nama kita juga nama orang tua kita itu akan dikasihkan kepada Nabi. Waktu bahwa ini di sahabat bayda, maka aku pun menuliskan solawatnya dalam kertas ataupun dalam buku yang putih. Dan kemudian Nabi pun bersabda bahwa inna lillah, sesungguhnya tetap kepada Allah malaikatan, Allah mempunyai malaikat sayyahina yang disebut malaikat sayyahin. Yang mana malaikat sayyahin ini yuballighuna ilayya salata man yusalli alayya fi masyariqil ardi wa magharibiha. Yang mana malaikat sayyahin ini menyampaikan kepadaku daripada salawat dari umatku dari
ujung barat sampai ujung timur, dari kutub selatan sampai kutub utara. Siapa saja yang bersolawat kepada Nabi, Faman shalla alayya, maka siapa saja yang bersolawat kepada aku, kata Nabi, kulla yaumi jum'atin, di setiap-tiap hari Jumat, 80 marratan, 80 kali, ghufirat lahu dhunuba 80 sanah, maka akan diampuni dosa 80 tahun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah, masyaallah. Ini anugerah dari Allah untuk kita semua. Warwiya, dan telah diriwayatkan annahu sungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man siapa saja shalla yang bersolawat alayya kepadaku, orang tersebut ta'ziman, karena mengagungkan, dasarnya mengagungkan li haqqi, kepada hakku, khalaqa, maka menciptakan Allah Ta'ala min dzalikal qaul, daripada ucapan tersebut, malakan, Allah ciptakan satu malaikat, ahada janahihi, yang mana salah satu daripada sayapnya malaikat tersebut bil masyriq, berada di barat, wal akhar, dan yang lainnya bil maghrib, berada bil masyriq, berada di timur, wal akhar, dan yang lainnya bil maghrib, berada di barat. Warijlahu, yang mana kedua kakinya malaikat tersebut maghruzatani, tertancap keduanya bil ardi sab'ah, di lapisan bumi yang paling dalam. Unuquhu, dan daripada unuknya ini tahtal arsy, berada di bawah arsy. Fayaqulullah, maka Allah pun berkata, salli ala abdi kama salla ala nabi. Maka Allah pun mengatakan kepada malaikat tersebut bahwa salawatlah engkau kepada hambaku, yang mana dia telah bersalawat kepada nabiku. Bahwa maka malaikat tersebut yusalli alaihi ila yaumil qiyamah, maka malaikat tersebut bersalawatlah untuk orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Warwiya, dan telah diriwayatkan annahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, wahaba lakum dhunubakum inda al-istighfar, Allah telah memberikan untukmu dari dosa-dosamu saat istighfar. Wa man istaghfara Allah bi niyatin shadaqah ghafara lah. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan niat yang sebenar-benarnya, maka Allah pasti akan mengampuni dia. Wa man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, ruzaha mizanuhu, maka akan unggullah mizanuhu, daripada timbangannya. Wa man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepadaku, kuntu, maka aku akan terbukti syafi'ahu, pembela dia yaumul qiyamah, di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Warawiyatan, telah diriwayatkan annahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, wakala, telah mewakilkan Allah bikabri, kepada kuburku, malaikat ini dua malaikat, fala azkura inda muslimin, fala uzkaru inda muslimin, maka tidaklah aku disebut inda muslimin, di hadapan orang yang Islam. Fayusalli alayya, kemudian dia pun bersalawat kepadaku, illa, kecuali qala, berkata al-malakani, dua malaikat tersebut, mujibani, yang menjawab dua-duanya, lahu, kepadanya, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dirimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yaqulu, maka berkata hamalatul arsy wal malaikat, maka para malaikat, maka
para malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arasy yang begitu agung, dan semua malaikat yang lainnya menjawab malaikaini kepada dua malaikat ini. Amin. Mengatakan semua malaikat berkata amin. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walau zikara 'inda ahadin, dan tidaklah aku disebut 'inda ahadin, di hadapan salah satu orang. Wala yusalli 'alayyakum, maka tidaklah dia bersalat kepadaku illa qala, kecuali berkata al-malakani, dua malaikat tersebut kepadanya, la ghafarallahu lak, tidak ada ampunan untukmu. Wa yaqulu hamadul arsy syurul malaik jawaban malaik amin, dan diaminkan oleh segenap para malaikat. Warawiyah, dan telah diriwayatkan annahu sungguhnya tinggal dan juga kelakuan idza kana, di mana terbukti yaumul qiyamah, hari kiamat, wadiat, maka akan disimpan hasanatul mu'min wa sayyi'atuh, kebaikan orang yang beriman dan keburukannya. Bertanzilu sa'aib min indillah, maka datanglah suhub catatan dari hadirat Allah Azza wa Jalla. Yang mana catatan tersebut min indillah bil sahaib bil min indillah ala hasanati, yang mana mengunggul sahaib tersebut daripada ataupun membawa daripada kebaikan-kebaikan. Faturajau, maka diunggulkanlah hasanatu, kebaikannya, ada sayyati, mengalahkan daripada keburukannya. Yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berkata, hadhihi, inilah salatuka, salawatmu, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saqulat mizanuk wa ja'altu ala khiratan, maka beratlah timbanganmu, dan aku jadikan salawat tersebut adalah sebagai simpanan. Wa ma ahsan qaul kadhim, لأعمال فضلا لا يوهن ولا يصاب، وليس له في الدهر حد فيستقصى، فمن كان مثلي مذنبا ومقصرا، فجو رسول الله قد جبر النقصان، فيبه الزمان صلى عليه من الورى، فذكى بتسكيل لميزانه خصا. Li Ahmad, tetap kepada Nabi Ahmad, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlun, mempunyai keunggulan, la yuhaddu wa la yuhsa, yang tidak terbatas dan tidak ada hingganya. Wa laysa lahu bidar haddun fa yastaqsa, dan tidaklah kepadanya zaman ini membatasi daripada keakhirannya. Waman kana misli muzniban muqsiran, siapa saja orang yang sepertiku, orang yang berdosa dan penuh dengan kesalahan, wa fajahu Rasulullah qad jabbaran nuqsan, maka keagungan, kedudukan, kemuliaan Nabi kita yang akan
menambalkan segala kekurangannya. Faya fauza man salla alaihi minal wara, maka sungguhlah berbahagia orang yang bersalawat kepada beliau di seantero manusia. Fadzaka bi tasqilin li mizan yang khassa, maka karena salawat tersebut akan beratlah di timbangan yang ditampunkan. Warawa dan telah meriwayatkan saya Jabir bin Abdullah, sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha amsa, siapa saja orangnya yang waktu pagi dan waktu sore, qala dan dia pun berkata, Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Yang mengatakan salawat tersebut, at'aba, maka akan menjadikan susah payah salawat tersebut katibihi kepada yang menulisnya, al-fasabahin, 1000 subuh. Walam yabqa, dan tidaklah tersisa di Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan ada haq illa adahu iyyahu, kecuali Nabi pun menunaikan hak tersebut iyyahu kepada dirinya. Wa ghufira lahu wa liwalidayhi, dan dia pun diampuni dirinya dan orang tuanya. Wa usyara, dan dia akan dikumpulkan ma'a Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ada salawat setelah maghrib dan setelah subuh, yakni kita baca 10 kali. Silakan diamalkan. Allahumma, ayo ikuti. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ya Rabb Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin, salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, wajzi Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ajaztukum hadhihi as-salah kama ajazani masyayikhi Haji Ahmad Taha wa sa'ar man ajazani bi hadhihi as-salawah. Wa an Wahab bin Munabbah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau berkata, lama khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, setelah Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, nafakha min ruhihi, dan Allah pun meniupkan kepada Nabi Adam daripada ruhnya. Fata'a ilaihi, maka mata beliau pun terbuka. Wa nadhara ila babil jannah, maka Nabi Adam pun melihat kepada pintu surga. Ra'a alaihi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam pun melihat di pintu surga itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun bertanya, "Hai orang, hal takhluqu khalqan huwa a'azzu 'alaika min?" Wahai Rabb, apakah engkau menciptakan makhluk yang mana makhluk tersebut lebih mulia di hadapanmu ketimbang diriku? Faqala, maka Allah pun menjawab, "Naam, benar wahai Adam. Ya, nabiyyan min dzurriyyati." yakni nabi, seorang nabi dari turunanmu. Walamma khalaqallah, maka setelah Allah pun menciptakan lahu untuk Nabi Adam Hawa, kepada Babu Hawa, kepada Siti Hawa, warakiba bihi syahwah, Nabi Adam pun berhasrat kepada Siti Hawa.
Qala, ya Rabb, jawizni biha. Wahai Tuhanku, nikahkanlah aku dengan dirinya. Allah Ta'ala, adi mahar. Silakan Adam, cuman tunaikanlah mas kawinnya. Maka bertanya Nabi Adam, ya Rabb, apa mas kawinnya, wahai Tuhanku? Maka Allah menjawab, antusalli ala sahibi hadal ismi mi'ata marrah. Engkau harus bersalawat kepada yang mempunyai nama ini 100 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka Nabi Adam pun menjawab, in fa'altu tujawwizuni, seandainya aku mengerjakannya maka engkau akan menikahkanku kepadanya. Nah, iya. Masalah Adam, maka bersalawat Nabi Adam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah 100 kali. Maka dzalika mahruha fajawaza Allah taala biha. Maka salawat kepada Nabi 100 kali merupakan dalam mahar perkawinan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, وروي أن ذلك عن أصحاب الحديث يأتون يوم القيامة بمعارفهم فيقول الله تبارك وتعالى لجبريل يا جبريل اقضي حوائجهم فإنهم كانوا يصلون كثارا على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وخذ بيدهم وادخلهم الجنة. Dan telah diriwayatkan sungguhnya ashab daripada hadis, ashab dari yang meriwayatkan hadis ataupun ashab dari hadis, yatuna yaumal qiyamah bi maharibihim, akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa mihrab ashabul hadis. Fayaqulu Allah tabaraka ta'ala Jibril, maka Allah pun berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi hawaijahum, tunaikanlah olehmu semua kebutuhannya. Fa innahum, karena sungguhnya mereka semua kanu yasalluna, mereka terbukti orang-orang yang bersolawat kesaran secara banyak ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Wakhud baidihim, maka tuntunlah olehmu tangan-tangan mereka, wa adkhilul jannah, dan masukkanlah mereka ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala, dan berkata wa'ad sufiyah, sebagian ulama ahli sufi, kana li jayrun musrifun ala nafsihi falamma mata ra'aitu bil manam wa huwa fi daris salam فقلت له بما نلت هذه المنزلة. قال حضرت مجلس ذكر فسمعت المحدث يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه ورفع صوته بها وجبته الجنة. صوته بسرعة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع المحدث صوته بسرعة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت صوتي معه وجميع القوم وغفر لنا في ذلك اليوم. Telah berkata sebagian daripada ulama sufi bahwa telah terbukti, nah, aku mempunyai seorang tetangga yang sering mabuk-mabukan, dan dia pun meninggal. Pada saat dia meninggal, maka malam harinya aku bermimpi. Aku melihat dia dalam mimpiku itu berada dalam kemuliaan yang luar biasa. Maka aku pun bertanya kepadanya, dengan sebab apa engkau sampai tercapai kemuliaan yang sangat mulia seperti itu? Maka dia pun menceritakan bahwa aku telah menghadiri
satu majelis yang mana di majelis tersebut ada seorang muhaddis, ulama ahli hadis, dan dia meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi dengan mengeraskan suaranya, maka wajiblah untuknya surga. Maka muhadis tersebut kemudian mengeraskan suaranya, dan aku pun mengeraskan suara bersalawat kepada Nabi. Semua jemaah bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala berkata Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, bainama ana fi tawaf idh ra'aitu rajulan la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qultu ya hadha innaka qad tarak tasbih wa tahlil. Nah, wa aqbalta bi salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innaka bi hadha shay'. فقال من أنت؟ حفظ الله. فقلت أنا سفيان الثوري. فقال لولا أنك قريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى إذا كان في بعض المنازل مرض والدي فقمت لأعالجه بينما أنا عند رأسي إذ مات واسود وجهه فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والدي واسود وجهه فجذبت الإزار على وجهه وغلبتني عيناي ونمت فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه وجها ولا أنظف ثوبا ولا أطيب ريحا يرفع قدما ويضع أخرى حتى دنا من والدي فكشف الإزار عن وجهه ومر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم أولى رجعا فتعلقت بثوبه وقلت من أنت يرحمك الله فقد من الله بك على والدي في دار الغربة. قال وما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه ولكن كان يكثر الصلاة علي فلما نزل به ما نزل استغاث به وأنا غياث من أغفر الصلاة علي فانتبهت فإذا وجهه أبيض. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan sebuah kisah beliau bahwa pada satu saat beliau sedang bertawaf di Ka'bah Baitullah. Beliau melihat ada seseorang yang orang lain pada saat bertawaf berdoa inilah, berdoa itulah dan sebagainya, apakah itu tasbih, tahlil dan sebagainya. Tapi orang ini hanya satu yang dia ucapannya bersalawat kepada Nabi. Dia ikuti. Kemudian setelah diikuti, ya, setelah berhenti, beliau pun bertanya, wahai saudaraku, apa gerangan yang menyebabkanmu tidak membaca tasbih dan sebagainya? Kedengaran engkau terus bersalawat kepada Nabi. Maka orang tersebut pun berkata, siapakah engkau? Aku Sufyan Ats-Tsauri. Karena memang Imam Sufyan Ats-Tsauri pada saat itu terkenal, maka orang tersebut, engkau seorang imam. Kalaulah engkau bukanlah seorang iman dan engkau bukanlah seorang yang alim, maka aku tidak akan menceritakan kisah ini. Ini adalah rahasiaku. Kenapa aku terus bersalawat kepada Nabi? Ini dikarenakan aku pada satu saat aku berhaji dengan bapakku. Kemudian di tengah perjalanan ayahku ini meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia tidak ada seorang pun yang membantuku. Dan aku lihat wajah ayahku ternyata hitam kelam.
bagaikan orang yang baru dibakar. Aku pun merasa bingung dan aku pun kelelahan. Kemudian aku tertidur. Dalam tidurku aku melihat datanglah seorang laki-laki yang sangat indah wajahnya, yang sangat rapih pakaiannya, yang sangat harum wangian dari tubuhnya. Kemudian laki-laki tersebut menghampiri ayahku dan kemudian mengusap daripada wajah ayahku. Dan setelah aku melihat laki-laki ini mengusap wajahnya, kemudian dari tadinya hitam kelam berubah menjadi bercahaya wajah ayahku. Karena kan aku melihat orang ini telah melepaskan rasa bingungku dan telah menolong ayahku, maka aku pun menghampiri dia. Dan setelah itu aku bertanya, siapakah engkau wahai gerangan hingga engkau menyebabkan ayahku seperti ini? Maka laki-laki tersebut berkata, ama ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenalku? Aku ini Muhammad bin Abdullah, bahwa aku ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menangis di pangkuannya. Maka aku pun memohon pertolongan kepadanya. Maka pada saat aku sedang menangis tersebut, beliau pun berkata, wahai umatku, bahwa ketahuilah ayahmu adalah seorang pendosa besar. Tapi di tengah-tengah dia berdosa, dia selalu memperbanyak salawat kepadaku. Dan dia pun memohon syafaat kepadaku. Maka aku pasti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang memperbanyak salawat salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. ولما كان لا يتم شيء إلا بالله ومعرفته وحسده بك احناسب يتيب الحق له بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن في التبري من حال الأمر وقوته وركن على حول الله وقوته. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. Setelah menyelesaikan daripada segala sesuatu yang beliau telah tulis, maka beliau pun menyandingkan kepada kita beliau daripada hauqalah, yang mana hauqalah di sini ada melepaskan diri daripada merasa mampu dan sebagainya, dan ketergantungan, menggantungkan segala sesuatu kepada kekuasaan Allah, yang mana makna daripada la haula wala quwwata illa billah ini, tidak ada yang bisa menghindari dari maksiat kecuali atas penjagaan Allah, dan tidak ada yang mampu melaksanakan taat kecuali atas pertolongan Allah. Wa alam annahu jaa bi fadail la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim syai'un katsir. Ketahuilah olehmu bahwa sungguhnya telah datang fadilah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim syai'un katsir, sesuatu yang sangat banyak. Wa min dzalika ma akhrajahu at-Tabarani wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzur min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa innaha kanzun min kunuzil jannah wa fiha shifaa'un min 99 da' aisaruha alham wa bi riwayatin aktsaruhu min dzikri la haula wala quwwata illa billah فإنها تدفع عن قائلها 99 بابا من الضرر أدناها اللحام. Dari sebagian syai'un katsir ini ya adalah yang dikeluarkan hadis daripada Imam Tabarani dan Ibnu Asakir, yang beliau menerima daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala
Telah bersabda Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian semua bacaan la haula wala quwata illa billahil azim. Fa innaha, maka sungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah kanzun min kunuzil jannah, satu gudang di antara gudang-gudang surga. Wa fiha, dan tetap di dalam la haula itu syifaun, ada obat min tis'atin wa tis'ina da'an, obat dari 99 penyakit. Aisyah, yang mana penyakit yang sangat entengnya adalah laham, rasa bingung. Itu penyakit yang enteng. Itu akan bisa diobati dengan la haula. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan aksiru min dzikrillah min dzikri la haula wala quwwata illa billah. Ya, perbanyaklah oleh kalian semua dari berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, maka sungguhnya la haula ini tadbu an qailiha 99 baban min ad-darar adnaha, yang mana la haula ini bisa ataupun mampu menolak, menjauhkan dari yang mengucapkannya, untuk menjauhkan dari 99 pintu daripada kemadaratan. Yang mana yang paling enteng daripada pintu kemadaratan tersebut adalah alham, yakni rasa bingung, kesusahan. Wa min dzalika makhrajat Tabarani Ibnu Asakir, dan diantara juga yang telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ibnu Asakir. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abta alaihi rizqah. Siapa saja abta, yang merasa sulit, sempit alaihi kepadanya rezekinya, falyuksir min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka perbanyaklah olehnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Abi riwayatil Bukhari wa Muslim, dan telah diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna sungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kanzun, adalah satu gudang min kunuzil jannah, di antara gudang-gudang surga. Wa min dzalika, dan juga daripada Ibn Katsir marwahu Ibnu Abi Dunya bi sanadihi, yang telah diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abi Dunya bisa sanadi dengan sanadnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man galla bi kulli yaumin, siapa orangnya yang berkata dalam setiap harinya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'at marratin, 100 kali, lam yusibha faqran abadan, pasti tidak akan kena kepadanya kefakiran selama-lamanya. Cuman 100 kali setiap hari, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan salah satu kefakiran adalah al-jumlo, yakni jomblo. Siapa saja orang yang jomblo, perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, karena tidak ada kesengsaraan yang melebihi daripada kejombloan. Adakah di sini yang jomblo? Perbanyak saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini resep di Nabi loh. Jangan main-main. Kalaulah ini tidak mati, jangan salahkan Nabi, tapi Anda saja yang periksa saja di diri Anda. Ada apa ini, saya telah mengamalkan, tapi kenapa saya tetap untuk orang jomblo itu sebenarnya mudah, ya. Kenapa sulit? Dikarenakan terlalu banyak pilihan. Jadi sebenarnya mempersulit diri sendiri. Kalau hanya sekadar menghilangkan jomblo, enteng sebenarnya.
Asal ada yang mau saja tinggal langsung. Wa min dzalika ma rawa anna Auf bin Malik al-Ashja'i, dan dari sebagian daripada fadilah ataupun syai'un katsir ma rawahu yang telah meriwayatkan kepada hal tersebut anna Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu asar al-musyrikin ibnan lahu yasama saliman fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asra ibni wa shaka ila al-faqa faqala alaihi salatu wasallam ma amsa inda ali Muhammad illa mud fattaqillah wasbir wa aksir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Faba'ada fabainama huwa fi baiti idh qara'a ibnuhu al-bab wa ma'u mi'ah min al-ibil. Nah, qabila anhad adu astaqaha wa qabil basini an arwah. Dalam riwayat dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau dalam satu waktu pernah anak beliau itu ditawan oleh orang-orang musyrik. Karena beliau tidak mempunyai untuk menebus daripada anaknya, maka beliau pun datanglah kepada Nabi kita dan beliau pun mengadukan atas nasib anaknya. Wahai Rasulullah, anakku telah ditawan oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi merasa iba, bukan tidak mau menolong, tapi tidak ada padaku kecuali satu mud saja. Tidak mungkin akan cukup. Tapi aku akan memberikan solusi kepadamu. Bertakwalah kepada Allah, kau sabarlah dan perbanyaklah bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apa yang terjadi sungguh hebat dan luar biasa. Kemudian orang ini pun Sayyidina Auf bin Malik ini mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Ia pun mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dengan penuh hati, dengan penuh kekhusyuan dan ketawadhuan, dan melepaskan diri daripada haulnya dan quwwahnya. Pada saat beliau sedang mengatakan ataupun beliau sedang berzikir ataupun berwirid la haula, kemudian mengetuklah pintu beliau, diketuk oleh anaknya yang ditawan tadi. Yang mana anaknya ini bernama Salim, Salim bin Auf. Nah, Salim, bukankah engkau telah ditawan? Ya, wahai ayahku. Kemudian apa yang terjadi sehingga engkau bisa terlepas? Pada saat aku sedang ditawan, maka tidak disangka dan tidak menyangka, ternyata semua orang-orang musyrik yang menawanku tertidur semuanya, terlelap semuanya. Lagian apa yang telah engkau bawa ini? Ternyata anaknya ini Salim bin Auf ini, di samping terlepas daripada tawanannya, dia pun merampas 100 onta. Apa yang terjadi ini? Kata beliau, pada saat orang musyrikin ini semuanya pada tidur dan mereka semua membawa onta 100 onta, maka ontanya aku bawalah ke sini. Itu kehebatan daripada bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Onta itu berapa harganya? Coba dicek di Google itu berapa harga sekarang onta.
biar terlihat dan biar terasa betapa dahsyatnya ini fadilah daripada haula. Karena kan alamnya alam kita mah alam duit ya. Jadi kalau dikatakan duitnya segitu, wah, oh jangan dicek di Lazada karena ini bukan Arab lah. 33 juta kali 100 berapa? 33 juta kali 100 berapa? 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 Ayo, berapa? 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 Ini pada kemana ini orang? Berapa? Jawab semuanya berapa? 3,3 M. Berapa? 3,3 M. Berapa? 3,3 M. Punya. Mau? Mau? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hah? Nah, coba hadis yang mana lagi yang akan kita bohongkan? Nah, ini adalah solusi kita semua. Kalaulah kita hidup fakir, jangan salahkan agama, itu dikarenakan kita sendiri yang salah. Kalaulah kita tidak tercapai terus cita-cita kita, salahkanlah kita. Kenapa kita tidak turuti agama? Nah, ya? Ada doanya. Ya, ini merupakan doa setelah baca la haula wala quwwata illa billah. Nah. Wa minal ad'atil mustajabah, di antara doa-doa yang diijabah annau sungguhnya. Tingkah dan juga kelakuan idza halla bi syakhsi amrin diq. Yatbiqu asabi'ahu yadihi al-yumna thumma yabtaghu bi kalimati la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu lakal farju wa ilaikal mashtaka bikal musta'an wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ya faidatun 'azimah. Siapa saja yang datang kepadanya suatu urusan yang membuat dia berat, punya masalah, maka cobalah dia dia kumpulkan tangannya seperti ini, yang tangan yang kanan kumpulkan seperti ini, ini ijazah ini ya, ijazah dari apa? Semuanya pegang seperti ini, sambil kita bayangkan semua, ya. Ini dalam genggaman kita ini, yang kita genggam ini, ya, yang kita genggam ini adalah amrun dhiq, perkara yang membingungkan kita, yang mempersulit kita, yang tidak punya solusinya kita. Bayangkan oleh kita, sambil kita mengatakan Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka bukalah dengan kita segera. Sambil kita bayangkan bahwa semua
yang menjadi masalah kita dalam kalimat Aliyil Azim, kita bukakan, ini seolah-olah melepaskan daripada kesulitan kita. Jazzakum hadhil kaifiyat kama ajazani syekhi Ijazah al-Mustawi. Nah, seperti itu kaifiatnya. Wabil jumlah, dan dari sebagian fadilahnya fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu dah ta'sirun azim fi tardi syayatin wal jin wa bi jalbi rizqi wal ghina wa shifa wa tasiril quwwah daf'an ajzi wa ghairi dzalik. Dan di antara daripada fadilah la haula ini untuk mengusir syaitan dan jin, juga untuk menarik rezeki dan kekayaan, untuk supaya kita mempunyai obat dan juga menghasilkan kekuatan, juga menolak daripada kelemahan. Itu diantara fadilah daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kita semua sekarang berdoa, ya, berdoa dengan doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilayka wa atashabbu indaka bi nabiyyika al-tahir nasab al-karim al-hasab khair al-ajm al-ajam khair al-ajmi wal-arab sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baiti nabiyyika wa bi sa'il ashab al-ahbab wal awliya wa imati wal anjab wal muntamina bi'ajiz al-janab أن تجعل مؤلفه ممن صعد على معرج القبول وتمتع بأنواع سرور الوصول. اللهم اسقنا من جريان طحنك شربة تغيبنا عن الكونين وتحفظنا من كل شين والرين وكذلك قائله والناظر إليه بعين القبول الساتر لما فيه من الزل القصور أو الفضول إنك رحيم كريم. يا الله يا عليم يا حليم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله استغفار جميع المستغفرين وعدد الغفران والمغفورين وعدد أنباسهم وعدد أنباس الخلائق وعدد الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان وما يكون في الدنيا والآخرة وعدد نعامه وعدد عدله وفضله وعظم ذلك لنا ولوالدينا ولمشيخنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن له حق علينا ومن وصلنا بالخير ومن أنشأ هذا الاستغفار ولوالديه ولجميع المؤمنين المسلمات يا ذا الفضل الحسان العفو اللطيف أمن علينا بالغفران يا حنان يا منن يا رحمن يا الله. إلهي أنت المدعو بكل لسان المقصود بكل عان. إلهي أنت قلت ادعوني أستجب لكم فنحن متوجهون إليك بكليتنا فلا تردنا واستجب لنا كما وعدتنا. إلهي أين المفر منك وأين المحيط بالأكوان وكيف المر عنك وأنت الذي قيدتنا بالله بالأحسان. إلهي بروح القدوس قدس سرائرنا وبروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خالص معارفنا وبروح أبينا آدم اجعل أرواحنا سابحة بعالم الجبروت واكشف لها على حضائر اللاهوت. إلهي بالنور المحمدي الذي رفعت على كل رافع مقامه وظننت فوق خزانات أسرار ألوهيتك علامه. افتح لنا فتحا سمدانيا وعلمنا ربانيا وتجليا رحمانيا وفيضا حسنيا. إليه سلمنا من كل الأسوأ واكفنا من جميع البلوى وظهر أسرارنا من الشقوى وألسنتنا من الدعوة. إلهي شرب مسامعنا في خطابك وفهمنا أسرار كتابك وقربنا من أعتابك وامتحنا من لذيذ شرابك. إلهي لذنا بجنابك خاضعين على أعتابك واقعين فلا تردنا يا عليم يا حكيم. إلهي ومحص ذنوبنا بظهور آثار اسمك الغفار وامحو من ديوان الأشقياء شقينا
واكتبه عندك في ديوان الأخيار. إلهي نحن الأسارى فمن قيودنا فأطلقنا، ونحن العبيد فمن سواك فخلصنا وأعتقنا، يا سنان المستندين ويا رجاء المستجيرين. اللهم يا واسل المنقطعين أرسلنا إليك ولا تقطعنا بالأغيار عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا دوام الإقبال عليك والاستمساك بما يقربنا إليك، وهب لنا قلبا سليما واجعله في حبك سليما، وكن أنت لندائه حكيما، وامنحه فيضا عميما وفتحا مبينا وسرا أمينا وواردا رحمانيا وقدرا ربانيا وجذبا قويا وإصارا سويا وشربا أحمديا وعملا مرضيا وظاهرا تقيا وظاهرا تقيا وباطنا نقيا وعقلا كليا وكشفا أقدسيا ولبا ذكيا ويدا بالخرد ممدودة وقدما ساحيا بالأفعال المحمودة ولسانا ذكرا وطرفا سهرا وتوجها للسيف العزم شاهرا وفكرا ثاقبا ومددا متعاقبا وعينا صحيحة وأقوالا صحيحة وموارد رجيحة وعوارف لبراقع الجمال مسيحة وأذنا سميعة وجوارح مطيعة وصدرا حبا وعيشا خصيبا وروحا زكية ونفسا مرضية وأنفاسا معمرة بشهود مثمرة بكل وصف محمود. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والرحمة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية ورهابنا من النقمة بمواهب المنة، وأفد علينا من بحر كرمك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارحب بنا رأبة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزالها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالراه والريحان إلى جنات ونعيمها. وصلى الله على خاتم الولاية النبوة الرسالية وآله وصحبه على باب العناية الإلهية وسلم تسليم. والحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله مستغرق المعامل كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا محمد وأزواجه وذريته ومن صلى على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا محمد وأزواجه وذريته وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على سيدنا الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الكتاب بجل المبارك محمد شهد الجميع. قول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير الله عليهم ولا رب صل على المحترمين والبر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا وصل ربي على الآل وصحبه من للطيبين قد نزلوا وجعلوا معه بالله وجعلوا فجروا ونبوا وقد نزلوا وبينوا البر والمحسون واعتصموا بالله واعتصموا أزكى صلاة وأنمى وأشرفا يعذر القلب من نجر الرسول
محبوبة بحقوق المسك زاكية من نورها قدر ولينتصر على الأصوات والأمرياء يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وحتى وجد مساكين الجبال كما يلهم قدر جميع الماء والمطر وعدما عوز الأجل من وكلها في الكون لو يستطر والوجه والطير والأسماك ما نعم عليهم والجن والأملاك والبشر والدار والنجوم جميع بكذا وشر وسكون يزول والقمر وما تبهر المحيط وجميع القلم المنقول والقلم ودنا أربعك التي من أنتظر على خلائك ملكا وقدسر وأنا بقدر سمر جيس لفتح النبي والأملاك والفخر وعندما كان بالأبواب السجد وما يكون إذا أنتم صور بكل طرفة عين يضربون بها السماوات والأرض نار يجهر بها السماوات والأرض نما جبل والعرش والعرش والكرسي وما أسر ما علم الله موجودا ووجد مكتوبا صلاة ومن ليس أزر مستغرب بعد ما جمل كما تحيط بالعدل تبكي ولا تزال له يسعى وانتهى يعلم لها وعلها أمد يطرف يتبر وعدها بما قد مر من عدد مال بأسعى به أمن له قدر لقد تهيب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أن تمر تدير مع السلام كما قد مر بي حلال يا ربي وضحك والقلب منتشر وكل ذلك مضروب بهاكك بأنفس خلقك انقضى إليك صار وزن بإليك كما مسح مشتهر بحر من البركة هذا يا نبي يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا فاغفر يا رب أقم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بر ليس ينزل والدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للأنبياء ذكرت بنا ربنا بكلنا جلال ربنا بمن به الأول تنزل عنه بنا ربنا بكلنا جلال ربنا من به الأول تنزل ربنا ربنا بكلنا جلال ربنا من به الأول تنزل بالمصطفى المصطفى خير الأنام ومن جلالته نزلت في بره سوار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أسعى فما قدر ينتشر والآل والصحب والأتباع قادما
واغفر بالخير لنا الدهير أمر محمد بشر لك البشري بل هو يأخذ البعيد الأجري قد جئنا به محمد ترى غرب ترى إنسان أنتنا وتكرم بهاينا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا بدل كفارا وبأمرك في القتال بدون سلام بدون كفارا نسائر بسجن فقالتك إلا تدبير أنفسنا ونقصد عن جدوى الإسلام فزادنا فأقول نبلغك عبدي ورزق الدير عبدي تهددي أسموني الدير نورك سقط العليم وقد وجدت من أمري إلى جارك والأنسان ويدك كفارك هديك دعانا لنا فغربك غفر نون فتفت لبنها قال رجاك سواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام ستري أبدا كجلم فارون أبدك غفرك هديك مكرمك سلامنا سبحانك ولدتنا ربنا بما ردنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وقرب لنا في ديننا دعاء للكل وزودك رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي كونا وفقنا كرما وشكرنا لنا دائما وأهلنا أنبياء علماء نولى بالخير ونفع كل سن ربنا أسلنا كل سرور وأكرم برزقك الوجود واطلعنا ربنا ولا نيون قولا أمدتي أنا رسل منون واغفر الزرع أبرم شدر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتابه لناس صفا وعلى الهالك الكرام صرفا وعلى صب المنصب كل العبد قبل زمان بها صواحب بمن أمير على ما سوى معاد وعلى الذرية وبدن وظهر أمرتك فالزمان بها صواحب بسبب أمير على ما سوى معاد وعلى الذرية وبدن وظهر أمرتك فالزمان بها صواحب بسبب أمير على معاش ومعادي ولذرية وبدل وظهر يسير الأمر علينا سلطة إن الأمر علينا عدوها واستجب إلى دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سلطة إن الأمر علينا عدوها واستجب إلى دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سلطة إذا الأمر علينا عدوما واستجب إلى دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب